الليله غادي نعطيوه ان شاء الله الميكرو باش يتكلم، وغادي يتفضل سيدي عبد الرحيم مشكورا باش يترجم لكم ويترجم لنا جميع ان شاء الله المشاعر تاع الاخ وكيف وفقه الله سبحانه عز وجل لهذا المعين الصافي، معين الطريقه الشيخيه المباركه البيضاء النقيه. فليتفضل مشكورا. Je dois lui donner le micro pour s'exprimer de ses sentiments, de tout ce qu'il veut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je m'appelle Karim, je viens de France, de Lyon, la ville de Lyon. Mon père est d'origine marocaine, il vient d'un petit village dans le Rif, entre Nador et la ville de Taza, qui s'appelle Sidi Ali Bourakoba. Et ma mère est française, elle est chrétienne. سيدي كريم كما عرفتوا اسمه كريم. الاب ديالو من اصل مغربي وامه من اصل فرنسي. تعيشوا في مدينه ليون في فرنسا، وباه كيعيش ما بين ناظور وتازا. Quand j'étais plus jeune, très jeune, mes parents ont divorcé. J'ai vécu avec ma mère qui m'a éduqué selon les préceptes de la religion chrétienne. J'ai été baptisé chrétien, puis j'ai fait ma communion. J'allais à l'école chrétienne où j'apprenais la religion. Allah il a fait de moi quelqu'un qui a toujours été curieux. J'ai posé beaucoup de questions. شاءت القدرة أن الوالدين ديالو تفترقوا، وبقى عايش مع الوالدة ديالو اللي مسيحية، فدخلته المدارس اللي علموه المبادئ ديال المسيحية، فكان مسيحيا. وهو كان تيتميز بواحد المسألة لأن هي أنه كان ديما طموح وشغوف وتيبغي يقلب. Et en grandissant, alors que j'avais atteint l'âge d'environ 14-15 ans, j'ai posé des questions à mes enseignants au sujet de la Trinité, de Jésus qui serait le Fils de Dieu. Et les réponses ne m'ont jamais satisfaite. Soit on détournait la question et on me disait de ne pas me concentrer sur ces questions-là, que j'avais pas encore l'âge, soit on me donnait des réponses qui n'étaient pas satisfaisantes. كان ملي تيكون في المدرسة تيحط الأسئلة بزاف على الأساتذة ديالو فيما يخص المسيح عيسى بن مريم، شكون هو وعلاش كتقولوا ابن الله وكيفاش المسائل. فغالبا الاساتذه كانوا تيقولوا لي انت باقي صغير، عندك 15 عام 14 عام ما يصلحش كذا، او تيبداو يراوغوا فيه وتيعطيو اسئله اللي ما كتشبعش الرغبه ديالو. Je vivais et je vis toujours dans un quartier où mes amis étaient tous musulmans. Il y avait beaucoup de musulmans autour de moi. Et j'ai exposé à mes amis ces questions. Mais ces amis avaient le même âge que moi. Et alors que mes enseignants ne pouvaient pas répondre à mes questions. Mes amis qui avaient 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils répondaient à mes questions. Quand je leur demandais comment Allah subhanahu wa ta'ala peut être trois, mais en même temps unique, ils me disaient ne dis pas trois, Allah est unique. Et quand je leur demandais comment Isa peut être le fils de Dieu, ils me répondaient Wallahi, Allah n'a pas de fils. كان تيعيش في واحد الحومه اللي كانوا فيها بزاف الابناء المسلمين اللي دايرين به عندهم نفس العمر ديالو، وكان ملي تيسولهم نفس الاسئله تيجاوبوه احسن من دوك الاساتذه. فملي تيقول لهم مثلا واش الله يقدر يكون ثلاثه، لان العقيده المحرفه الان ديال المسيحيين تقول الله الروح القدس، تيقولوا ليه الله واحد احد. كيفاش عيسى ولد الله؟ تيقول لي الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فتيعطيوه أجوبة ثابتة راسخة أحسن من دوك الأساتذة اللي تيراوغوا في المدرسة. Et ces réponses-là m'ont fait beaucoup de bien au cœur. Si bien que j'ai décidé d'en apprendre un peu plus sur cette religion. Je leur ai demandé comment est-ce que je peux lire le Coran. Ils m'ont dit il faut d'abord que tu te purifies et ensuite tu pourras commencer la lecture. Ils m'ont
ils m'ont appris comment me purifier. Et ensuite, j'ai commencé à lire le Coran. كانوا كيعطيو الاجوبه اللي كتطمئنوا وتتعجبوا وبدا تيحط لهم اسئله تيقول لهم كيفاش غنبدا نقرا القران مثلا تيقولوا له سير حتى تصفى مع الله سبحانه وتعالى وتغتسل روحيا عاد تبدا تقرا القران وتشهد يعني تدخل الاسلام وتبدا القران ان شاء الله. Donc j'ai fait ce qu'il m'avait demandé. J'ai commencé à apprendre Surat al-Fatiha. Au début, je m'arrêtais toujours à Surat al-Fatiha. Et ensuite, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. J'ai tourné la page pour commencer Surat al-Baqarah. Et quand je suis arrivé au premier verset, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu la Rayb. Quand pendant des années vous êtes dans le doute et que vous lisez juste ce petit verset, juste ce verset, c'est un choc énorme. La crainte s'empare de vous. Je ne pouvais pendant des mois et des mois aller plus loin que ce verset sans que les larmes coulent. بدا بسورة الفاتحة وكان متعلق بها بزاف. واحد النهار قرر باش يزيد يكمل فدخل سورة البقرة فما قدرش يفوت الآية الأولى ألف لام ميم ذلك الكتاب فما قدرش يفوتها الدموع تتمشي ليه وقال لك وقع ليه واحد الصدمة في القلب صدمة نورانية بلا شك وما تيقدش يكمل بالدموع سبحان ربي العظيم. Alors à partir de ce moment je me suis rendu compte de tout le temps que j'avais perdu. J'avais 13, 14 ou 15 années à rattraper sur mes amis dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de ce moment, j'étais comme un homme dans le désert. Je me suis rendu compte que j'étais comme un homme dans le désert qui avait soif. Et je n'avais qu'une envie, c'était d'aller de boire, d'étancher cette soif. Alors j'ai lu tout ce que je pouvais lire sur l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'histoire de ses compagnons, radiallahu anhum, sur la croyance, sur le fiqh. Tout ce que je pouvais lire, je le lisais. ومن تما تولد لي واحد الطاقة كبيرة واحد الشعور بالمسؤولية أنه خصو يقرأ على هذا الدين فحس براسو أن ديك 15 عام اللي دازت من حياته دازت عبثا وخصو يداركها شعر بهذه المسألة ويحس براسو على أنه في واحد الأرض واسعة لأن الإرث والعلم الإسلامي كبير وشاسع فتلاح الفقه وتلاح على قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيرة النبوية باش يبحث في هذا الدين ويدارك ما فاته من السنوات 15 عام. Alors j'ai lu jusqu'à alhamdoulilah que même mes amis qui étaient autour de moi ne pouvaient plus répondre à mes questions. Et j'avais atteint dans mon entourage alhamdoulilah un peu de prestige. J'étais l'enfant qui s'était converti, l'enfant qui vivait avec sa mère et qui s'était converti et qui maintenant avait appris jusqu'à devenir légal des jeunes de mon âge. فهاد الشغف ديالو الحب ديالو البحث داه بعيد وتعلم وعرف بزاف الامور حتى انه ولا عنده نفس المعلومات ونفس تقريبا العلوم اللي كانت عند القران ديالو اللي عنده 15 عام حتى انه ولا تيحط اسئله كبرى اللي هذوك الناس اللي قدوا ما بقاوش قادين يجاوبوا هذه الاجوبه بالرغم من انه عاش ديك الفتره الكبيره مع الوالده ديالو اللي مسيحيه. Et j'ai pratiqué la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala au mieux que je pouvais. Les gens autour de moi et les pères de famille, les gens de mon âge disaient Masha'Allah, voilà le converti, voilà le converti. Mais malgré toutes ces pratiques, en moi je disais, ne dites pas Masha'Allah, parce que rien n'a changé en moi. Je fais la prière, je jeûne le mois de Ramadan, mais Wallah, rien n'a changé en moi. Tout est toujours noir, tout est toujours rempli de doutes, tout est plein de questions.
Ne dites pas Masha'Allah parce que rien n'a changé. بالرغم من انه عرف الكثير ولاو صحابو تينعتوه كيقولوا ها هو اللي تحول للاسلام، ها السيد اللي اسلم، ولكن في القراره ديال نفسه ما كانش مقتنع. قال له ما تبقاوش تقول لي هذا هو اللي اسلم، لان مازال الله سبحانه وتعالى ما غير فيا والو لداخل، باقي ما حسيتش. حقيقه قريت بزاف الكتب وعرفت امور، ولكن باقي كنشعر بالظلام، باقي حتى شي حاجه ما خلخلات ليا القلب ديالي والروح ديالي. Et j'avais toujours aussi soif, j'avais toujours envie d'apprendre, j'avais toujours, parmi tous les livres que j'ai lus, j'ai toujours une préférence pour la vie des compagnons. J'ai trouvé qu'Allah avait mis une grande sagesse dans la vie des compagnons, radiallahu anhum. Il y avait parmi eux, avant l'islam, le pauvre et le riche, il y avait le faible, il y avait le fort. Il y avait le poète et il y avait l'analphabète. Il y avait le faible, il y avait le bandit, il y avait tous les profils d'hommes que l'on peut trouver. Allah il a mis une grande sagesse dans l'histoire de ces gens, parce que tous se sont réunis sous la bannière de la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Et jusqu'à aujourd'hui, chacun d'entre nous il peut se reconnaître dans l'histoire de l'un de ses compagnons. Et ça a été pour moi un espoir de me dire que peut-être que je ressemble un petit peu à un de ses compagnons. Et ça nourrit l'espoir que moi aussi, je peux devenir comme lui. تأثر بزاف بالصحابة، صحابة رسول الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتيقول مع راسه كيفاش الله عز وجل بهذا الدين وبهذا النور استطاع أنه يجمع ما بين الأمي وما بين العالم، ما بين القوي وما بين الضعيف، ما بين اللي كان من اللصوص واصبح من الصحابه، وكل شيء هاد الناس جمعتهم كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. فبدا تيقول انا ربما عندي شي واحد كيشبه ليا في هاد صحابه رسول الله، وكل واحد غيلقى راسو في السيره النبويه غيقول انا كنت بحال فلان بحال فلان وشملتني الدعوة فصرت ما صرت إليه الآن. فكيتعجب لهذه الحكمة الربانية اللي استطعت تجمع واحد الخليط ديال الناس تحت راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. Et puis je ne retrouvais pas ce que j'avais appris dans l'histoire des compagnons, radiallahu anhum. Alors j'ai demandé à Allah de me guider. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mes compagnons sont comme les étoiles dans le ciel. Peu importe celle vers laquelle vous tournez, vous trouverez toujours le bon chemin. Et quand je disais ça à mes amis, ils me disaient que l'époque bénie des compagnons est terminée. Et que maintenant il est difficile de vivre comme eux. Mais, alhamdoulilah, j'avais conscience de ça, je ne voulais pas vivre comme eux. Je voulais seulement goûter à ce qu'ils avaient goûté. Et ces paroles qu'ils disaient n'ont jamais pu rentrer dans mon cœur. Je n'arrivais pas à y croire. Parce que Allah n'est pas injuste. Je pouvais goûter à ça. Et jamais j'ai pu croire ces paroles qu'ils me disaient. تأثر بزاف الصحابة كما قلنا وشداتو شدوا الحديث ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك أصحابي كالنجوم فيما داروا يلقوا الله عز وجل. فهو دائما صحابه تيقولوا ليه راه ما يمكنش توصل وتذوق داك الشيء اللي ذاقه صحابه رسول الله، ولكن هو يلح تيتلقى شي امور ولكن باقي ما ذاقش، ويلح خاصو يوصل ولو غير شي بصيص من النور ديال هاد الصحابه. تيقول ما يمكنش انا ما يكونش فيا وما نذوقش شي حاجه كما ذاقوها صحابه رسول الله، والناس الاخرين صحابو تيقولوا له ما يمكنش تذوق ولا تولي بحالهم. اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. بالصغير فيهم ولا الكبير ولا الكحل ولا الابيض ولا كذا اللي خديتي من صحابه رسول الله تاخذوا كمثال توصل، لانهم فيهم الخير كامل من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Alors j'ai demandé à Allah, de me guider vers les héritiers de ses compagnons. Car je savais qu'il y avait toujours aujourd'hui des héritiers, des gens qui connaissaient ce qu'ils avaient goûté. Alors je me suis tourné vers les mouvements qu'il y avait autour de moi. J'ai cherché les héritiers des compagnons auprès de Da'wah Tabligh. Mais malgré tout le bien qu'il y a dans ce groupe, j'avais toujours soif. Alors je me suis tourné un peu plus tard vers les frères musulmans. Et malgré tout le bien qu'il y a dans ce groupe, Allah sait qu'il y a du bien. J'avais toujours soif. Alors j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de me guider toujours. Guide-moi, ya Allah. Car j'ai l'espoir de les trouver. توجه الله عز وجل وقال لي خصني نوصل ونذوق داك الشيء اللي وصلوا ليه الصحابه ضروري يكونوا اتباع الصحابه واللي ورثوا من الصحابه ضروري توجدوا الان ما يمكنش ما يكونش واحد الاثر واحد البصمه ديال صحابه رسول الله في هذا الزمان. والتفت لبعض الجماعات الخيره في الزمان ديالنا منهم رجال التبليغ رضي الله عنهم قال لك بالرغم من الخير اللي فيهم ما سدوش لي هذاك العطش اللي عندي. وتوجه للاخوان المسلمين قال لك بالرغم من الخير اللي فيهم ما شدوش لي هذاك العطش، عندي واحد العطش كبير ما قدوش يسدوه ليا ويلبيوه ليا. لا زلت ابحث على الخليفه والوارثين ديال هاد الصحابه. فين مشى هذاك الخير؟ خصو نلقاه الان. Jusqu'au jour où, alhamdoulilah, je suis tombé sur un livre de Hujjat al-Islam, Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah. Et j'ai trouvé dans ce livre des paroles que je n'avais jamais trouvées auparavant. Des paroles qui ont touché mon cœur, des paroles fortes, puissantes, qui ne parlaient pas seulement que de la forme, mais qui parlaient aussi du fond de l'islam. كتعرفوا على ان كاين واحد العالم جليل هو يوجد في سلسلتنا سيدي ابي حامد الغزالي صاحب كتاب احياء علوم الدين. كاين بعض الناس اللي قالوا في هذا الكتاب من لم يقرأ الاحياء فليس من الاحياء. هذا العالم مذكور في الياقوتة به يستغيث الشرق الكل شرقا ومغربا. هذا الحمد لله من شيوخنا. Je sais pas si vous le connaissez, elle fait partie de la chaîne des cheikhs de la tariqa monsieur حامد الغزالي حجة الإسلام. هذا من شيوخ طريقنا. قال حتى الله سبحانه وتعالى من عليه أنه طاح على هذا الكتاب سميتو كتاب الإحياء. هو ما عرفتش شحال من جزء، أربعة أجزاء. كتاب خير كيتكلم على التزكية وعلى النفس وقراه وغنشوفوا ما هو الخلخله الرجه اللي طرات لي في القلب بهذا الكتاب. Alors j'ai cherché à savoir qui était cet homme. Comment est-ce qu'il est arrivé à parler de ces choses-là? J'ai lu son histoire, j'ai regardé des films sur son histoire, et j'ai cherché sur internet sa vie. Et en tapant sur le moteur de recherche Google le nom de ce grand cheikh, je suis tombé sur le site de la tariqa shirkiyya. Et j'ai vu que ce cheikh faisait partie d'une chaîne, je ne savais pas à l'époque ce que c'était que cette chaîne, qui allait jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ملي عجبو الكتاب وتأثر به شديد التأثر لأن حس بالكلام ديال الرجل ما تيخرجش هكاك. فمشى يبحث على هذا الرجل، مشى المواقع ديال الشبكه العنكبوتيه ديال الانترنت. كتعرفوا على انها راه مكتبه عظيمه. وهنا بالمناسبه ادعو الناس الوليدات وهذا يبحثوا البحث الجميل الصحيح. فمشى يبحث على هذا الرجل فطاح على الموقع ديال الطريقه الشيخيه. شوف الله سبحانه وتعالى ملي كيبغي يصطفيك ويختارك تيدير لك الاسباب. فطاح على الرجل من السلسله وربما ما اكتفاش بالرجل، طيحوا عند مالي السلسله كامله، غطسوا في البير كامل اللي هو الموقع ديال الطريقه الشيخيه. Et
Donc j'ai cherché qu'est-ce que c'était que ces chaînes, qu'est-ce que c'était que le tariqa, qu'est-ce que c'était que le tasawwuf. J'ai regardé plusieurs sites de plusieurs tariqas. J'ai regardé le site aussi de la tariqa Shikhiya, j'ai regardé les photos, j'ai essayé de comprendre pendant des mois et des mois ce que c'était. Et jusqu'au jour où, alors que j'allais m'endormir, j'étais dans un état entre le sommeil et l'éveil. Juste quand j'allais m'endormir, j'ai vu le shir, Sidi Hamza, qui n'a pas parlé. Il m'a fait juste un geste. Il m'a dit viens. Alors je me suis réveillé et puis je me suis rendormi. Et encore une fois, viens. Alors je me suis réveillé encore une fois et je me suis rendormi. Et encore une fois, troisième fois, il m'a dit viens. Et alors quand je me suis réveillé, c'était le matin. Je suis allé sur le site de la tariqa Shikhiya. J'ai vu un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors j'ai cherché les coordonnées de la tariqa en France et j'ai vu les coordonnées de Sidi Muqaddam, Sidi Mustafa Hakmi. Je l'ai appelé au téléphone, je lui ai raconté ce qui m'était arrivé et il m'a demandé de venir le voir à Paris. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. استمر في البحث ودخل الموقع ديال الانترنت ديال الطريقه ولقاهم يتكلمون على واحد الحاجه سميتها السلسله واكتشف على ان السلسله تمتد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبغى يبحث فهنا واحد القوسين غنفتحهم الله سبحانه وتعالى ملي كيتقاداو لك الحدود ديال الشريعه ديالك ديال الدماغ ديال الخلايا ديال مخك هنا ياتي المدد الالهي الرباني تيقول لك اجي السي محمد بارك عليك اجي نهزوك بالجنيوحات هنا تتنزل القدره الالهيه قال لك بينما هو بين النائم واليقظان هذه الحاله ملي كنكونوا تنشوفوا الرؤيا ما انت ناعس ما انت فايق يعني راك واعي على انك فايق وفي نفس الوقت نائم هذه بعض الامارات والاشارات ديال الرؤيا الصادقه يرى شيخنا حمزه الله اكبر تيقول ليه اجي لا اله الا الله هذا ما ماشي فيزيك ماشي رياضيات ماشي كيمياء ماشي هذا شي حاجه شافها بصح والدليل امامنا يرى سيدي حمزه من سيدي ابي حامد الغزالي من الكتاب من سيدي حامد الغزالي من الموقع من رؤيا شيخنا الجليل سيدي حمزه تيقول ليه اجي وتيفيق وكتضربو ثاني واحد السنه ديال النوم تيتكا تيشوف سيدي حمزه تيقول ليه اجي لا اله الا الله وتيشوف الثالثه هل هذا وهم ما يمكنش تيقول ليه 3 المرات اجي فملي فاق في الصباح مشى تيجري للموقع في الانترنت تياخذ الهاتف ديال سيدي مصطفى الذي احييه مجاهد في فرنسا سيدي مصطفى حاكمي خدا الهاتف واتصل به وقال ليه جي لعندي ها الرؤيا غتولي دير الرجلين وغتمشي بصح ان شاء الله باذن الله. Alors je suis allé voir le Muqaddam. Il m'a expliqué ce que c'était la tariqa. Il m'a expliqué le tasawwuf. Et alhamdoulilah, j'ai trouvé des paroles qui ont réconforté mon cœur. Alors j'ai dit peut-être que je trouverai l'eau qui va satisfaire ma soif. Je suis quelques semaines après venu voir le shir. J'ai fait le déplacement jusqu'ici. C'était en 2010. En 2010. Et en arrivant, subhanallah, quand je suis arrivé ici par la route, il n'y avait pas la route à l'époque, c'était la piste. J'ai dit, subhanallah, mais j'ai trouvé les héritiers. Quand j'ai vu ces gens, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce que vous vivez dans ce contexte. Mais pour moi, je viens de l'Occident, quand je lisais l'histoire des compagnons, on leur dit Allah, je m'imaginais le désert, je m'imaginais leur vie, je m'imaginais à quoi ils pouvaient ressembler. Et quand je suis arrivé ici, tout ce que j'avais imaginé, je le vois devant mes yeux.
الله أكبر. قول الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. خدا التليفون ووجهه سيدي مصطفى المجاهد حفظه الله، خدا الطيارة وجا لهنا تقريبا في 2010، 3 سنين هذه تقريبا. فأول ما وصل إلى هذه الزاوية قال لك لقيت الصحابة اللي كتقرا عليهم، وقلت باقي هنايا، ولقيت الورثة ديال الصحابة هنا. هذا الحس ديالو، هذا القلب ما يمكنش يكذب عليه. وقال لك لقيت الماء اللي غيسد لي العطش ديالي. لا اله الا الله محمد رسول صلى الله. الله عليه وسلم. J'ai vu ici la noblesse des Arabes de l'islam. J'ai vu ici la beauté des Arabes. J'ai vu le mode de vie de l'islam simple. En Occident, nous nous posons beaucoup de questions sur des futilités. J'ai trouvé ici la pratique de l'islam simple. Comme tu as pu me dire tout à l'heure, c'est une expression que j'ai retenue, pur et dur. L'islam simple, pur et dur. Mais pas dur dans la langue française, dur. Non, j'ai trouvé que la douceur. C'est l'islam concret. L'islam sans beaucoup de paroles, mais l'islam de la pratique. قال لك ملي جا هنا وشاف، لقى المسلمين الحقيقيين، لقى الكرم ديالهم والجود، ولقى السهوله، الناس ساهلين. قال لك حنا في الغرب كنحطوا اسئله في الخاويات، في التخربيق، لي فيتيليتي، في التخربيق. هنا الناس عايشين واحد السهوله وواحد البساطه رائعه. ما كاينش كثره الكلام، كاين الجد والعمل. هذا هو الاسلام الحقيقي، اسلام الفعل والاسلام الزوين. الناس جالس في الارض تياكل رجليه في الارض، ولكن قلبه في السماء، وخلقه من اخلاق رسول الله وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et j'ai rencontré le shir. Et je pensais trouver l'eau à laquelle j'allais pouvoir m'abreuver. Mais alhamdoulilah, le shir il m'a montré. Et je n'ai pas trouvé l'eau. Il m'a montré où creuser. Il m'a montré l'endroit où se trouvait l'eau qui pourra m'abreuver, Inch'Allah. Depuis ce jour-là, mon islam ne s'est pas facilité, au contraire. C'est un combat de chaque seconde. C'est un combat contre mon nefs de chaque seconde. Parce que quand vous avez vécu pendant des années et des années dans un contexte occidental qui n'est pas propice au cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, votre nefs est, comment dire, un ennemi. Un ennemi. Il a pris plaisir à jouer, il a pris plaisir dans toutes les tentations, il a pris plaisir dans tout le mal. Et du jour au lendemain, vous lui présentez le Subha, le chapelet. Wallah, ce sont pour lui comme les balles d'un fusil. Chaque perle est pour lui comme la balle d'un fusil. قال لك عندما جاء عند السيد الشيخ يعني بواحد الشوق باش راه لقى الماء ديال العطش، ولكن الشيخ ما كانش بالنسبه ليه الماء، وراه فين يحفر يجبد العين ديال الماء. ومن تما الاسلام ديالو صعاب. علاش؟ قال لك وليت كنتضارب مع النفيسه اللي عاشت في الغرب، عاشت في الضلال وعاشت في الشهوات. ولا قال لك ملي تيشد السبحه ما يدوز الحبه وكانها قنبله ديال واحد الطرقه بصعوبه. قال لك حرب ضروس مع النفس. وهذا هو الجوهر ديال علم التزكيه وعلم التربيه. Donc depuis ce jour-là, je combats contre mon nefs, j'essaye, Inch'Allah. Et alhamdoulilah, des fois, Allah m'accorde la victoire. Mais alhamdoulilah, le plus souvent, je perds. Mais je continue à creuser.
je continue à creuser. Et en venant ici, pour la deuxième fois, j'ai rechargé mes batteries pour creuser encore. Et Inch'Allah, un jour peut-être trouver l'eau qui... ان شاء الله. منذ قال لي سيد الشيخ حفر تجبد الماء هو تيحفر، هو تيتصارع مع النفيسه وتيتضارب معها، مره تغلبو ومره يغلبها، وقال لك باقا كتغلبني شي شويه، حتى جا لهاد المره الثانيه والقلب ديالو يعني اطمئن، قال لك غنبقى نحفر تنجبد العين صحه. وهذه هي النفوس التي تعلقت بالله، بغات توجد الله، تعطيها الله الهمه باش تحفر تجبد الماء. Alhamdulillah, j'ai profité de ce moussem pour revivifier ma foi, me redonner des forces. Et je vous remercie tous pour les paroles que vous avez échangées avec moi, pour plus que les paroles, simplement dans les regards, j'ai pu retrouver les forces, alhamdulillah, pour recharger mes batteries, pour continuer à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. قال لك شارجا الباتريات ديالو وتشارجا باش يكمل الرحله ديالو في الحفر والتنقيب على الماء. وقال لك جيت لهذا المؤتمر، قال لك غير النظرات ديال الناس الصالحين وديال المسلمين تتعطيه واحد الدفء في الصدر ديالو، غير الكلمات البسيطه اللي تيتلقى من الناس وتيفهمها تتزيدو واحد الشحنه حتى عمر الباتريات ديالو وغادي يكمل. هو موقن انه غادي يوصل باذن ربي، ونتمنوا له الوصول باذن ربي. Hier ou avant-hier, je me rappelle plus très bien du jour, il y a un frère, lorsque je mangeais dans une tente, il m'a dit, est-ce que tu peux nous dire un conseil? Et à ce moment-là, ma langue s'était liée, je n'ai pas trouvé les mots pour lui dire. Maintenant, alhamdoulilah, je trouve les mots, et mon frère, accroche-toi de toutes tes forces, voilà mon conseil, voilà le conseil que je peux te donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, quand viendra le temps des troubles, accrochez-vous à ma sunna. Il disait à ses compagnons de s'accrocher à sa sunna. J'ai trouvé la sunna ici. Alors invoquez Allah pour que je m'accroche de toutes mes forces à la tariqa. Hier, quand je regardais le film de Sidi Bouhamana, je voyais les Français combattre. Et je me disais, arrêtez. Ignorant que vous êtes, arrêtez. Parce que Allah, même si vous le tuez, son message s'est répandu. Et viendra un jour où dans vos propres descendants, des gens accepteront son message et chemineront dans sa voie. Et alhamdoulilah, j'en suis la preuve. Alors mes frères, je vous remercie du fond du cœur. Je m'excuse si dans mes paroles il y a eu des erreurs. Je m'excuse si mes paroles ont heurté certains d'entre vous. Je vous demande d'invoquer Allah pour qu'il me facilite l'apprentissage de la langue arabe. Inch'Allah, j'aurai plus besoin de traducteurs pour prendre la science de vous. Je vous demande aussi d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour ma mère. Car Allah, elle a toujours été bonne avec moi. Invoquer Allah, mes frères nous sont pris. Alhamdulillah. Et j'ai pas avoir terminé. Et merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer. Je n'ai pas fait ça pour m'exposer à vous. Wallah, ce n'est pas mon intention. Ça m'a fait du bien à moi-même et j'espère que dans mon histoire, il y aura peut-être des enseignements pour vous. Alhamdulillah. Alhamdulillah. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. صدق رسول الله هذا الدين غيبلغ الآفاق. قال لك بينما هو تيتعشى مع الناس واحد طلب منه انه يعطي كلمه، وملي قال لي اعطي كلمه نصيحه او كلمه نصيحه، اللسان ديالو تخبى المسكين. قال لك ولكن لقى واحد الكلمات قالها للناس،
قال لهم هذه الطريقة عضوا عليها بأسنانكم، عضوا عليها بالنواجذ فهي خير كبير وكثير. عضوا على هذه الطريقة السنية الشرعية اللي وجد فيها خلق رسول الله في الصالحين وفي شيخنا الجليل. وقال لك بينما هو تيشاهد البارح الفيلم ديال سيدي بوعمامة وهو يجاهد الفرنسيس، هو سيدي كريم قال للفرنساويين في الفيلم: قفوا أيها الحمقى، وقفوا الحمقى، راه واحد النهار غادي يجي غيخرج لكم الله منكم أتباع سيدي بوعمامة، منكم غيخرجوا الدعاة في هذا الطريق، راكم حمقين وقفوا. اش كتضاربوا مع نور الله؟ يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. قال لهم راه منكم غيخرج الله سبحانه وتعالى، وقال لك هو مثال على ذلك، فرنسي بوشيخي بوعمامي الان بيننا ياخذ الورد وكيحفر يجبد الماء وراه كيقلد المسلمين اللي شبههم هو بورثة الصحابة. فهذه شهادة وهذه ميدالية في هذا المؤتمر، ومن هنا تأتي الأهمية للمؤتمر. والحمد لله رب العالمين، لقد جاءت رسل ربنا بالحق.